Smile ya. Harap nanay. Nay. So daggot pasalamat ta guys no for another year na to. So guys na nata dire sa Mipsa no. Nata dire trabaho. Buntag dia. Oy, salamat. So guys, karong adlaw is akong birthday day no. Gikan ta ni daggot sa Berhen sa Rigla. Oh. Kang salamat ko sa Ginoo nga nakaabot ko og 41 years old, no? Thank you so much Lord og hinaton ta daghan patang birthday nga moabot nya sa daghan tang mga struggle karon laban lang gihapon ta. Salamat ko sa ako ang pamilya pod, no? Labi na si Ador o akong anak si Shane o si Kuya David. Dayon gihapon ta sa atong kinabuhi maglaban ta permi sa atong mga struggle. Thank you so much Papa God og ilikot sa pag-guide ni Daddy Dre permi. Check lang may permi be. Love you. Joti sa ta guys no. Birthday Joti.